जय जय जगन्नाथ नमस्कार संध्या खबर रे ओम न्यूज आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आसतु देश विदेश रे टिकनी खबर पर नजर पकड़ा पूर्वर कौन रही लघुचाप जनित वर्षा ए लघुचाप जनित वर्षा रे ओडिशा रे कौन रहिबो यार प्रभाव आसतु ना पूरा वीडियो पर टिके नजर पकई नबा। दर्शक बंधु लघुचाप जनित वर्षा रे ओडिशा वर्तमान परिस्थिति कहिले न सरे एभली एक दृश्य आम आपण मान पाखक नहीं जाऊँ कि दृश्य जो दृश्य आपण को कि देखु जो भाव में लघुचाप पचुक पच लघुचाप सृष्टि होगा फल ओडिशा रे वर्तमान बेहाल परिस्थिति सृष्टि होती। दर्शक बंधु आम गोटे कथा कहीपरु सेप्टेम्बर मसरे दुईटी लघुचाप गोटे लघुचाप आउ गोटे लघुचाप सृष्टि है पुणी एक 25 तारिख में पुणी एक आसूची भयंकर लघुचाप या ओडिशा उपर केते प्रभाव पड़िबो एवं ओडिशा उपर कौन रहिबो यार परिस्थिति एवं जो भाव में ओडिशा रही आमे किछि दृश्य आमे आपण मानक पाखक नहीं जाऊँ जो दृश्य होछि संध्यार किछि दृश्य ए संध्या दृश्य रे आमे आपण मानक पाखु जाऊँ देखंतु किपरि भाव में वर्षार तांडव लीला मध्य ओडिशा पर रही ओडिशा प्रबल वर्षुची एवं जो तुहाकु तुहा वर्षा मध्य जारी रही पवनर बेग मध्य 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार मध्य संभावना अच्छी और प्रत्येक जिलापाल मानक मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान कहवा अनुजाई बर्तमान लगातार भाव में 25 ରୁ 30 तारिख पर्यंत ओडिशा रे प्रबल वर्षीय बोली आपको आकलन करिछि पाणीपाग विभाग बा पूर्वान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु आम गोटे कथा कहीपरु जो भाव में ओडिशा रे लघुचाप जनित वर्षा प्रभाव में वर्तमान ओडिशा रे बेहाल परिस्थिति छुटी बेले भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप यही मानक स्थान में अत्यधिक वर्षार लीला देखा मिलूँ। दर्शक बंधु आम गोटे कथा कहीपर जो भाव में ओडिशा रे लघुचाप सृष्टि होची निश्चित भाव में आम कहीपर यह वर्षा आहरी 4 ରୁ 5 दिन प्रबल वर्षा रहिबो एवं बात्या कथा जब आम चिंता करवा अक्टोबर मासरे पुणी आसीपारे बात्या ए बात्या को लेकिन सरकार केते प्रस्तुत अछंती एवं कौन भाव में जीरो काजुआलिटी ऑफिसर माने केमती काम करेंगे से समान को प्रस्तुत रहा कहुई कारण अक्टोबर मास आसिले समस्त मनरे किसी भय सृष्टि हुए एवं ताहा होची बात्यार भय ये बात्या रूप केतिकाले कौन आसीबो ताहा जना पड़ूना किंतु तथापि लघुचाप जनित वर्षा पाखापाखि ओडिशा रे 25 ରୁ 30 तारिख पर्यंत ओडिशा रे प्रबल वर्षी बोली आपको आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु किछि दृश्य जो दृश्य होछि आपन को किछि छाती थला बेले दृश्य लघुचाप जनित वर्षा रे ओडिशा वर्तमान बेहाल परिस्थिति थिला बेले एवं 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहुछि पवन बहिबा सहित लघुचाप जनित वर्षा रे प्रबल वर्तमान ओडिशा रे वर्तमान बेहाल परिस्थिति। गोटे कथा कहीपर भद्रक कथा जब कहीपर भद्रक बालेश्वर कटक पुरी या गंजाम रे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि बा पूर्वान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु आम कही रखुछु बंगोपसागर सृष्टि होउथबा एक लघुचापटी क्षेत्र वर्तमान 23 तारिख में प्रबल मात्रा वर्षार परिमाण बढ़िबो एवं 25 तारिख में लघुचाप जनित अवपात रूप नेब यही भितर जो लघुचाप भितर वर्तमान लघुचाप जनित वर्षा रे सारा ओडिशा वर्तमान बेहाल परिस्थिति सृष्टि होची। दर्शक बंधु गोटे कथा आम कहीपरु सेप्टेम्बर मसरे दुईटी लघुचाप को नहीं सरकार सबुबले चिंता करुवा बेले पुणी एक लघुचाप को नहीं वर्तमान हाई अलर्ट कर समस्त को मन सतर्क रही निर्देश दी जाइए। गोटे कथा होची जो भली रही भद्रक जिलार जो भाई रही जिलापाल मानक चिठी करछि एसआरसी एवं यही 23 तारिख में प्रबल वर्षिबो एवं रहिबो एवं 25 रे पुणी एक लघुचाप ए लघुचाप फल 4 ରୁ 5 दिन पर्यंत ओडिशा रे यार प्रभावशाली रहिबो ओडिशा पर किछि क्षति करियो बोली जा आकलन करुछि पाणीपाग विभाग वर्तमान जो अपडेट खबर आसुछि। दर्शक बंधु वर्तमान ओडिशा रे वर्तमान परिस्थिति सृष्टि होता बेले आउ गोटे कथा होछि जो भली देखंतु किपरि दृश्य संध्यार किछि दृश्य आमे देखौछु वर्षार तांडव लीला मध्य देखंतु किपरि रहिछि ओडिशा रे माड़ी आसुछि भयंकर लघुचाप
ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ବର୍ଷା, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ। ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଓ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହି ସକ୍ରିୟ ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଲଘୁଚାପ। 25 ଆଡ଼କୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 26 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ 30 ତାରିଖରେ ମିଆଁମାର ଉପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 1 ଓ 2 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାର୍ବଣରେ ଭିଜିବ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା। 25ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ ଏବଂ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ପୁଣି ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ, ଭିଜିବ ପାର୍ବଣ। ଏଥର ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ଭିଜେଇବ ଲଘୁଚାପ। 25 ତାରିଖରେ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ମିଆଁମାର ବାଂଲାଦେଶରେ ଉପକେନ୍ଦ୍ରର ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 23 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। 23 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ 2 ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। 24ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। 25ରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପରିମାଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ। ବର୍ଷାକୁ ନେଇ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ 26 ଏବଂ 27 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ଷେତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରୁଛୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରେ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରରେ 1ରେ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ। ଏହି ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନେଉଛୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭିଜୁଆଲ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ବାରି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ସଜବାଜ ସରକାର। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଘୁଚାପ 25ରେ ହେବାକୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇବା ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା 27 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 25 ଏବଂ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରଭାବରେ 25ରୁ 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 25-27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ
संलग्न केन्द्रीय बंगोपसागर आंध्रप्रदेश ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल निकटवर्ती अंचल न जावाक परामर्श देइछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। समुद्र थिबा मत्स्यजीवी को 24 सेप्टेम्बर सुधा उपकूल को फेरी आसिया सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि एसआरसी करिछि जो समुद्र अशांत रहिबो बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप को नहीं लघुचाप क्षेत्र नहीं बर्तमान अपडेट खबर सामना को आसुछि मत्स्यजीवी मानकु मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एवं समुद्र अशांत रहिबो एई समुद्र अशांत फल लघुचाप जनित वर्षा भिजिब सारा ओडिशा। किछि दृश्य आमे आपण मानक निकट नहीं देउछु देखंतु किपरि संध्यारे रहिछि यार प्रभाव। এই সন্ধ্যা খবরে আমি আপনার দেখাউছু কিছু দৃশ্য দেখন্তু কিপরি 30 ରୁ 40 কিলোমিটার বেগরে পবন বহুছি তুহাকু তুহা বর্ষা মধ্য জারি রয়েছে ওড়িশার এবং লঘুচাপ জনিত বর্ষার সমুদ্র অশান্ত রয়েছে। এই সমুদ্র অশান্ত ফলরে লঘুচাপটি সৃষ্টি হব। এই লঘুচাপ সৃষ্টি বলরে ওড়িশার বর্তমান বেহাল পরিস্থিতি সৃষ্টি হব। দর্শক বন্ধু আমি কহি রাখুছু যেভাবে ওড়িশার লাগি রয়েছে তুহাকু তুহা বর্ষা এবং সমুদ্র অশান্ত ফলরে সমুদ্র को न जावाई बारण करिछि एसआरसी एवं कहिछि जो समुद्र जो गर्जन करुछि एवं उच्चा उच्चा ढेउ ऊपर को उठाउछि कारण समुद्र अशांत अच्छी। जदि आपण मैंने जाइथांती 24 तारिख पूर्वर कूल को फेरी आसबे कारण 25 और 26 यही 25, 26, 27 तारिख पर्यंत ओडिशा रे प्रबल वर्षिब एवं यह नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आंचलिक विज्ञान केन्द्र कहवा अनुजाई ओडिशा रे वर्तमान प्रबल वर्षा रहिबो एवं ताहा सहित सहित ओडिशा रे मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि एसआरसी एवं এই লঘুচাপ জনিত বর্ষার লঘুচাপ জনিত বর্ষার বিজুଳି ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষা হবার আশঙ্কা রয়েছে। তেমনি সতর্ক রহবাক পরামর্শ দিয়েছি আঞ্চলিক পাণিপাগ বিজ্ঞান।